Bwana Yesu na asifiwe. Asubuhi ya leo, karibu sana katika kipindi cha manyunyu ya baraka, wakati ambapo tunaendelea na kunyuziwa hizo baraka na mtumishi wa Mwenyezi Mungu ambaye ni Pastor Mary Kamau kutoka kanisa la ABC Sultan Pastorate Makueni Sub Quarter. Nikitumai kwamba wewe asubuhi ya leo upo tayari kabisa ili ukaweze na kupokea hizo baraka. Karibu. Wapendwa watazamaji, asubuhi ya leo naomba niwasalimu kwa jina la Yesu. Hamjambo, nami si jambo. Karibuni katika ibada ya asubuhi ya leo. Na tuombe. Asante Mwenyezi Mungu kwa ajili ya wema na fadhili zako. Asante kwa ajili ya kibali cha uhai. Asante kwa ajili Baba wa mbinguni ya kutufikisha hata siku ya tatu. Taomba Baba wa mbinguni ukatuongoze, ukatuinue, na kupitia neno lako takatifu tukabarikiwe. Kuwa pamoja nasi Baba wa mbinguni, na tutendee yaliyo mapenzi yako. Na ni kwa Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu tunaomba. Amina. Neno la siku ya leo tutalipata kutoka kitabu cha Zaburi 46 mstari wa kwanza. Zaburi 46 mstari wa kwanza. Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Neno la asubuhi ya leo, ama mada ya asubuhi ya leo ni Mungu ni kimbilio letu. Sisi zote tunaelewa ya kwamba hatuna mahali pengine pa kukimbilia ila ni kwa Mungu tu. Hatuna mahali pengine pa kuengemea ila ni mahali ambapo kuna Mungu. Kwa hivyo neno linatuhimiza asubuhi ya leo na kutuambia Mungu kwetu ni kimbilio, ama Mungu ni kimbilio letu, na ni lazima tumkimbilie, kwa maana wakati tunapokuwa katika shida, wakati ambapo tunapatwa na makubwa ama tunapatwa na shida, tuna kimbilio, tuna mahali pa kukimbilia. Ama wakati ambapo tunaishiwa na nguvu, tunakimbilia huyo Mungu na anatutia nguvu. Kwa hivyo anatuambia nini? Ni yeye msaada wetu utakaoonekana tele, utakaoonekana kila wakati. Kwa maana Mungu ni kimbilio letu. Kwa maana hata unaweza kuwa unamwelezea mwanadamu shida zako, unamwelezea mwanadamu unayopitia, unamwelezea pia rafiki yako jambo ambalo linakusumbua, lakini awe akuelewi, awe hata msaada hawezi kukupa msaada kila siku ama kila wakati unapopatwa na shida. Lakini Mungu amesema nini kwetu? Yeye ni msaada na kimbilio letu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Kwa hivyo tele ni kumaanisha nini? Wakati wowote Mungu yupo pamoja nasi. Ni jukumu letu tumkimbilie, ni jukumu letu tumwendee tunapoendelea kutembea katika imani. Ni jukumu letu pia tumwendee Mungu na tumwambie ya kwamba Mungu, tunakukabidhi maisha yetu. Mungu, tunakukabidhi hali zetu. Mungu, tunakukabidhi magumu yetu, maana wewe ni nguvu zetu. Tunakukabidhi mapito yetu, maana wewe unatutia nguvu hata tukiwa katika hali ngumu. Kwa hivyo katika maisha yetu tunakutana na hofu, tunakutana na magonjwa, tunakutana na matatizo ya kifamilia, changamoto za kifedha na mambo mengine kadha wa kadha. Lakini Mungu anatuambia nini? Ndiye tegemeo letu na ndiye kimbilio letu, msaada utakaoonekana tele wakati wote tunapomhitaji, wakati ule tunapopatwa na shida, wakati ule tunapomhitaji ama tunapotaka atutendee jambo. Kwa hivyo
kwa maana tunalo kimbilio, tuna mahali pa kujificha, tuna mahali pa kupata msaada. Kuna mahali pia tunaenda na tunainuliwa, mahali pia tunaenda na tunamtegemea huyo Mungu, tunamtumaini huyo Mungu, tunamkimbilia na tunapata msaada. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wapendwa, na tuzidi kujitia nguvu, kwa maana tusipojitia nguvu tutalegea. Tusipojitia nguvu huo msaada utapotea. Tusipojitia nguvu hata hatutakuwa tunajua mahali nguvu zetu zinatoka, kwa maana nguvu zetu zinatoka kwa Mungu. Na ni lazima pia sisi tujikaze na tukazane na tukimbilie huyo Mungu. Kwa hivyo wakati wowote unapatwa na shida, wakati wowote unapitia magumu, wakati wowote unapitia mambo ambayo haujaelewi, jua ya kwamba Mungu anakuelewa kabisa, na anaelewa na hali yako, na anaelewa na mapito yako. Na tuzidi kumkimbilia wapendwa, naye atazidi kutupa msaada na atazidi kutusaidia wakati wa mateso. Mungu yupo pamoja nasi wakati wa shida. Kwa hivyo tujue ya kwamba na tujifunze ya kwamba Mungu yupo pamoja nasi. Tunajifunza ya kwamba wakati wote Mungu yupo pamoja nasi, hata wakati ambapo tumo katika shida. Jambo ya pili, Mungu hutupa nguvu tunapokuwa wadhaifu. Kwa hivyo Mungu ni nini? Mungu ni nguvu zetu, na Mungu ni nguvu pia yetu. Kwa hivyo tuzidi kumkimbilia huyo Mungu. Tunapaswa kumkimbilia yeye kwanza, kwa maana wakati mwingine wakati ambapo tunapatwa na shida, tunakimbia kwa marafiki, tunakimbia kwa waganga, tunakimbia hata mahali ambapo tunasikia kuna waombezi wakatuombee. Lakini jambo la muhimu kwanza ni kukimbilia kwa Mungu. Wewe mwenyewe unasema, Mungu nisaidie, Mungu nionekanie, na unachukua hatua ya imani. Unaenda kanisani pia, mahali ambapo unaabudu, unaenda unaelezea mtumishi wa Mungu na unamwambia akuombee ili Mungu akatende jambo. Kwa maana tusipofanya hayo, tutakuwa hatujui kimbilio letu li wapi, tutakuwa hatujui ni nani kimbilio letu. Lakini tukifanya hayo ya kuchukua hatua ya imani, kwanza sisi tunamtanguliza huyo Mungu. Kwanza sisi tunajua kunaye Mungu anayejibu maombi yetu, na kunaye Mungu anayetujali. Tutazidi kuendelea na mbele, kwa maana Mungu anatujua na Mungu anatuelewa. Jambo la kujua ama la kufahamu, Mungu anaweza kutupa amani katika ya dhoruba. Ndiyo maana hata Paulo alipokuwa na mwimba, neno la Mungu linasema ya kwamba Mungu alimwambia, neema yangu ikutoshe. Neema ya Mungu inaweza kututosha hata tunapokuwa katika hali ngumu. Neema ya Mungu inaweza kututosha hata tunapopitia mambo magumu. Neema ya Mungu inaweza kututosha hata tunapopata na shida. Neema ya Mungu inaweza kututosha hata tunapoingia katika majaribu ama katika dhoruba. Kwa hivyo tujue ya kwamba Mungu anatupa neema, Mungu anatupa amani, na tunazidi na kuangalia mbele, na tunazidi pia kuchukua hatua ya imani. Kwa hivyo dhoruba inaweza kuwa kubwa, tunaweza kuona ukubwa wa dhoruba, lakini Mungu anasema nini? Mungu ni mkuu kuliko dhoruba. Mungu ni mkuu kupita mapito yetu. Mungu ni mkuu kushinda shida zetu. Mungu ni mkuu kupita pia magumu yetu. Kwa hivyo wapendwa, tuzidi kumkimbilia Mungu, naye atazidi kutusaidia, kwa maana atazidi kuwa upande wetu kila wakati, kila sekunde, kila saa na kila dakika. Kwa hivyo tumkimbilie Mungu, kwa maana ndiye msaada wetu. Mungu atubariki na abariki neno lake. Amina. Na tuombe.
Asante Mwenyezi Mungu kwa ajili ya wakati mzuri ambao Baba wa mbinguni umezungumza nasi kupitia neno lako takatifu. Twaomba Baba wa mbinguni ukazidi kuinuliwa na ukazidi kutukuka, maana hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Na ni kwa Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amina. Mungu ni kimbilio letu. Wakati ambapo tumeweza na kupatwa na hofu, wakati ambapo tumeweza na kupatana na changamoto, wakati ambapo tumeweza tumeweza na kupitia katika dhoruba tofauti ya maisha, tumeweza na kuhimizwa kwamba tunafaa kumkimbilia Mwenyezi Mungu, maana Mungu ndiye kimbilio letu. Mungu ndiye nguvu kwetu. Mungu ndiyo msaada kwetu. Hakuna mwingine ambaye anaweza akatusaidia kama vile Mwenyezi Mungu anaweza akatusaidia. Hakika maisha yanaweza yakatuletea mengi. Katika hii safari tunaweza na kupatana na mengi, tunaweza na kuona giza. Wakati ambapo tulikuwa tunahitaji mwanga, tunaweza na kuona watu wakingeuka katika maisha yetu. Tunaweza tukaona kwamba watu wanatupangia mabaya, watu wanatupangia maanguko, lakini Mwenyezi Mungu anatuambia kwamba tumkimbilie yeye, maana yeye tu ndio msaada wa kweli. Hakika unaweza ukimkimbilia binadamu akakungeuka, binadamu akakukimbia, lakini Mwenyezi Mungu hawezi akakukimbia. Mwenyezi Mungu yuko pamoja nawe kila wakati. Hivyo basi tumkimbilie yeye, maana yeye ndiyo msaada kwetu. Yeye yuwatujali, yeye yuwatupenda. Tumkimbilie yeye kila wakati. Ninakutakia siku njema, siku ya baraka. Pasa tumeshukuru sana, barikiwa. Hakika unaendelea na kututia nguvu, maana katika haya maisha sisi kama binadamu huwa tunapitia mengi. Mungu na atusaidie, na Roho wake Mtakatifu azidi na kufuatilia neno lake katika maisha yetu. Bye bye.